Fangate jangele, maribagara aunda, miliga ulaye. Fangate jangele, marigara aunda, miliga ulaye. Nulle vérité ne vaut que celle du témoin oculaire. Main d'un, main tiglaire. Au bismillah, au émission Mandi sans fait, Média Plus 223 ans. Amba befo, au moins que fa Mali kondala ni Mali koka. Amba befo ka barkada keren na langa tungarankew. Au minute sege, message chili lama, bara tabolo nyuma ka amba fu ka barkada ka irala kana ombe nyofe. Bi anga mununu na yanga minonche. Anana bismillah ne bubu mabel jawara anana bismillah ne ale refe. Ana le na masala bi. Ane bu mabel jawara ka masala abna bul fendmen ka. Oui, temba kele ne bambolo bi. O temo e jume. Ayayi Francis jamana nyema ay déclaration ke ka ira ka foko Francis ka force munumbe anga jamana kona no e ba malwa kona ko ubenu ka kasauche. Kasache ko abe ke kalo woro kase kalo nani corona ma uka kasaw be che o corona la. Bu mabel jawara ambi fo ambi barka da ambi bismillah life ambi be awfu. Moi, je suis pour la diaspora malienne. Il faut Malika Basigil, à nous, Chessirimuna, à nous, Jorom, Yerlawe, Bilibili. Média Plus, vraiment, abonné Befou. Car il faut que tu m'aides à la Willa. Vous m'avez Jawara, comme il faut un thème qu'on a là, un thème menaboli, thème bakele ne kambi. Nous Francis Allah munumanga jamana kono nous ka kala jawe ko olibe luka minonche kataka ka jamana nyama e akuma fo yalla me fe anga bilan kungurun do ke Francis Allah were ka damne depuis 2013 l'opération nana kana si cerval ka bo cerval la andana ke barkane ka bo barkana bi ameta kuba kono yalla e be se ka dakure damado bilan kan Francis Allah ko wakatu la kana se bima ikani ngali de yeni ngali baye mi nabi ko yere be fara nyonga amba ka fo ko damna ni emeladi no li sigil do ka fo ko lu be ko yere ma hore an nofe wuli ga jow kera ambe balimuna kele na jubiya kele juara fo ka ke manja so furukuna tu unu kona che groupe do unu na avancer kana fo kona unu kona che kilomètre biolomble ani duru o kilomètre biolomble ani duru la ya soro ambe chama cha fanga la professeur Jonguna Traoré ale ko président la wati ale de bataki ke ka ci francima o ka laje baraka nyuwan banu nyuwan che bi se ka to mina kana na so bi se kana nga kele chew la sur la don ni sans fait panguru kelen mamina francigo ko seben fra tuwa manya parce que ni kele de na sans fait panguru dorama efficacité to la voilà ça efficacité ka la ou yere lettre reformulé akon temena woni seda au président do ni ñoce faut kana ke français la na ka la aka okedi na lettre kono commencer à préciser alisisa parce que lettre kono ambaye kuma do ba kono appui arrière ba kono mais fait puissance de feu au ba kono parce que vague puissance de feu abe sans fait quelque faut comme abe duma quelque photo ça dépend ni mine fait be feu depuis donc quel kulu kuye kulu fly kelen kumbe kona ka doy lu nana bon lac de boy ka jigin kana vers le sud-ouest du Mali kana fo jabali mara konnal français ka base kumbe Tchad yo la avancer kana a essayer ka troupe stopper ka avancer ga jadisu ka avancer stopper vraiment ko bombarder nous ga avion nana ko Mirage 2000
o ye intervention kɛ n'u ye donc intervention kɔni kɛra a kɛra sababu ye armée malienne ye souffle sɔrɔ ka se ka i yɛrɛ repositionner u jiginnen ka na fo jabali kɔnɔna la an ka finitigiw ni faransi yɛrɛ finitigiw ye wulikajɔ kɛ tugun ka yɔrɔ minnu bɛ yen ni gɛlɛya b'u la k'u lawaleya ka na se fo Tombouctou fo Gao bɔlen kɔfɛ an b'a ye k'a fɔ a fɔra k'an ka finitigiw k'u tɛ don Kidali nka faransi yɛrɛ min nana an dɛmɛ ale kelen donna Kidali mais a wagati y'a sɔrɔ danaya ka bon an n'u ni ɲɔgɔn cɛ parce que an y'a bila an kunna Mali y'a miiri an ni faransi bɛ fa la an bɛ ba la faransi filɛ ka min ɲɔgɔnna ka anw ye nin n'i ye François Hollande yɛrɛ ka kuma ta k'a la a b'a fɔ k'ale nana juru sara de la an bangebaaw ye nin ɲɔgɔnna kɛ maa 11,000 a n'a kunkanyanfɛn u y'u nin di hali sisan dɔw ka cɛkɔrɔbaw fatura dɔw mɔkɛw fatura dɔw yɛrɛ si bolo fɔlɔ yɛrɛ tora la donc n'a ma ɲa ni nin ɲɔgɔnna y'anw fɛnɛ sɔrɔ faransi kun bolo ale bɛ juru sara kɔnɔ an y'a miiri k'a fɔ faransi fɛn fɛn mana kɛ a b'an ka hɛrɛ de fɛ Mali ka danaya ka bon an ye diinɛ dugu de y'an ye danbe dugu de y'an ye an bɛ da hadamaden na o tɛ sɛbɛn ko ye o tɛ ko ye o y'an yɛrɛ sigicogo ye o de kelen an b'a ye o kuma na an bolo k'a banna faransiw k'a ye k'a ma ban ko maa ninnu dagalen don yɔrɔ caman ko k'a lajɛ o kuma na a bɛna wulikajɔ dɔ kɛ ko mun bɛ se ka u daga bɔ an da la kelen filanan ye mun ye ka se ka jamana ka fanga ka yɛlɛma ka na région ba ninnu kɔnɔ fila sabanan ye mun ye ONU yɛrɛ fɛnɛ ye résolution minnu kun fɔ an bɛ se ka olu lawaleya cogo min na baara kun kan kɛ nin hokumu saba kɔnɔ u ko walasa ka kɛ ko bɛ kɛ opération kɔnɔ u b'a fɔ ma ko opération Serval Serval yɛrɛ tɔgɔ dala warani min na o warani n'i ye jateminɛ kɛ ale yɛrɛ ye wara min n'a ka masaya ka bon a bɛ yɔrɔ o yɔrɔ a bɛ ɲɛmɔgɔya ta yen bon ja opération bɛɛ n'a tɔgɔ don bon o kelen an ɲɛ bɛ mun na MLA ale ni Amsadini nana fara ka bɔ ɲɔgɔn na a fɔra ko Amsadini ye terroriste groupe ye ko ani Moujaw ko fana ye terroriste groupe ye donc faransi yɛrɛ groupe dɔw nana créer faransi ko a tiɲɛ la n'olu tɛ se ka kuma olu ye terroriste ye bon nka an b'a ye nin bɛɛ bɔra MLA de kɔnɔ donc baara kɔni kɛra o kan ten o Serval ni nana ani cɛ ba 4 nana ani drone damadɔ ani pankuru caman ani avion ani kɛlɛkɛcɛw ko k'ale ka mission ye nin saba de mais Serval ni yɛrɛ ka kɛlɛ kundamana taara fo san 1 ani kalo 6 ani tile 28 a ye musakabaw don a la an bolo ko musaka kan ka se ka kɛ sababu ye ka kɛlɛ nɔgɔya walasa armée Mali bɛ se cogo min na ka devant ta ka baara tɔ kɛ o Serval de fɛnɛ yɛlɛmara k'o tɔgɔ da ko Barkhane Serval yɛlɛmara k'a tɔgɔ da ko Barkhane kulu min ye Mali attaqué n'o kun ye MLA ye olu nana tila ka SEMA ka ACA b'o la ka MIA b'o la ka MAA b'o la donc Moujaw nana b'o la Amsadiniw nana b'o la faransi yɛrɛ y'u tila k'u kɛ kulu damadɔ ko dɔw ye jadisiw ni karogelen diinɛ tigilamɔgɔw ye ko kuma tɛ tɛmɛ an n'olu cɛ nka ko dɔw ko revendication politique b'olu bolo k'an n'olu bɛ se ka kuma nka n'i kun jateminɛ kɛ u b'an attaqué don min na nin bɛɛ kun ye kulu kelen f'an ka maa minnu sara Aguelok u y'a bɛɛ revendiquer ɲɔgɔn fɛ k'a fɔ ko nin y'u ka victoire ye nin baaraw nana kɛ donc Barkhane nana opération daminɛ ten fo kana kɛ san 2014 jamana marabaaw y'a ɲini k'a fɔ bon an k'an bolonɔbila sɛbɛn kɛ an ni ɲɔgɔn cɛ min b'a to faransi bɛ se k'an dɛmɛ nɔgɔyaba kɔnɔ cogo min faransi yɛrɛ k'o ye hakilina ɲuman ye donc san 5 dira faransi ma à partir de 2014 o san 5 min dira ma ani cɛ 5000 nana cɛ 1000 bɛ Sahel kɔnɔ a tɔ bɛ fɛn kan bon ani 5000 kɔni nana kuma la surunya na o 5000 in nalen drone 6 b'o la avion kun ka ca parce que avion de transport de troupes bɛ avion de chasse bɛ yen avion bombardier caman b'a la ale ni mobile blindé léger b'a la blindé lourd b'a la ale ni fɛn min tɔgɔ ye de transmission ale ni véhicule de transmission et logistique olu b'a la minnu bɛ kunnafoniw di ka fɛn kɛ faransi yɛrɛ nana kɛ a bɛ 1 milliard d'euros de don kɛlɛ in na n'o bɛ bɛn CFA wari miliyari 400 ma san o san an bɛɛ ko faransi bɛ ka wari don kɛlɛ la a bɛ ka wari don kɛlɛ la mais mun nana gan kamana na o Kidali kelen kɔnɔna la faransi bɛ yen ale yɛrɛ ni MLA de bɛ SEMA de bɛ opération bɛɛ kɛ o de bɛ bulu ɲɛma Tchad fɛnɛ wulila ka na ale dɛmɛ caman ye cɛ 2000 di MISMA de tun bɛ yen n'o tun ye o kumana farafinna yɛrɛ dugu ka maadilenw ye u y'o MISMA de fɛnɛ yɛlɛma ka résolution wɛrɛ d'u ma k'o tɔgɔ da ko MINUSMA donc a kɛ mission multidimensionnelle non seulement o bɛ kɛlɛban kɛ
u bɛ tila ka dɛmɛ fɛnɛ kɛ u bɛ bolo di ɲɔgɔnmaw kɛ u bɛ tila ka formation fɛnɛ kɛ o multidimensionnel c'est la seule mission onusienne min i bɛ taa diɲɛ dugu si tɛ yen min dɔ t'a kɔnɔ donc o MINUSMA de y'o ye dugu bɛɛ nana wele ka bɔ fan bɛɛ fɛ an yɛrɛ ma ko ta fan foyi don an nana to ten opération nana kɛ Kidali kɔni sumayara mais Musa Mara tana tagali dɔ boloda k'a bɛ taa Kidali ko ka taa bɔ en tant que chef de l'administration premier ministre don k'a bɛ taa bɔ a ka cɛdenw ye o taali senfɛ ko nana tiɲɛ armée Mali nana gɛlɛya sɔrɔ kabini Musa Mara taali wulada fɛ ka tila ka na b'o la ka na sɔgɔma armée nana bataillon nana k'u bɛ repousse kɛ réplique kɛ ka kisɛw ni fɛnw cira fo ka n'a bila midi 13h wagati la jamakulu dɔw bɔra Mauritanie fanfɛla fɛ colonne de blindés dɔw nana ka na appui la ka tila ka na armée yɛrɛ gɛn fo k'a kɛ Mauritanie président Mali yɛrɛ masakɛ n'o ye El Hadji Ibrahim Boubacar Keïta o don dama ma Ala ka hinɛ a la o nana dɛmɛ ɲini ko ka cessez-le-feu unilatéral k'a fɔ ko tiɲɛ don ko jamana yɔrɔ dɔ minɛla bandi armé mouvement armé fɛ donc nin de ye kuma jugu ye alors que ni jateminɛ kɛ Mali est souverain ONU man k'i sigi Mali ye nin na France man k'i sigi Mali ye k'a fɔ ko mouvement armé dɔ ka na Mali bolo tɔnɔ min k'a da kɔ dugu min ye mission internationale kɛ dugu min ka mission fɔlɔ tɔgɔ ko ONUC ça c'est fait en 1964 kɔfɛ tugun a ka mission filanan tɔgɔ ko OMIC donc ka b'o la ka na libérer kɛlɛw la ka b'o la ka na Sierra Leone na troupe foyi ma kɛ ONU ka mission na ko Mali ma mɔgɔ di min na ka n'o Mali de ye k'o bolo tɔnɔmiya kɔ ko mouvement armé France ban fɛ opération Barkhane bɛ yen bɛɛ jɔlen ɲɛna président ka na gouvernorat clé ta k'a di ko tiɲɛ la ale ka yɔrɔ dɔ bɛ yen a binna a bolo donc depuis o de kɛra an bolo ma da yɔrɔ kan bilen donc an tun t'a dɔn ko janfa don c'était juste pour que ka nin binni nin kɛra c'était juste pour que ka opération Barkhane ko se ka coopération militaire dɔ signé ani France cɛ parce que pour que France ko coopération militaire signé an ni ɲɔgɔn cɛ f'a kun k'a yira k'a fɔ ko armée binna donc armée bin o binni mun kɛra 2014 o ka sɔrɔ ka serval kɛ Barkhane tɛmɛna ni baaraw ye donc an bɛ bali mun na kɛlɛ yɛrɛ nana bɔ Kɔrɔn fan fɛ ka jigin ka na Koro Bankas ka na don Mopti mara kɔnɔ ka na Mopti bakɔfɛ an fan fɛ ka na Fatɔma yɔrɔ ninnu na ka taa an y'o ɲɛ b'o de la kɛlɛ fanga nana bonya groupe nana tila ka na tɔgɔ da ko INGIM ale ni IGS donc u nana siraw sɔrɔ ka na fo ka na jigin fo Masina kɔfɛ ka na tɔgɔ da ko Katibali Masina ni Amadu Kunfa bɔra o fɛn kun bolodi ɲɔgɔnmaw nana kɛ Faransi kɔni bɛ yen a b'a fɔ don o don a bɛ Jadisi faga de bɛ ka Jadisi tɔ juguya Jadisi bɛ faga tuma Jadisi bɛ caya Jadisi bɛ faga Jadisi bɛ caya dugu bɛ bin fo ka na kalanso 1400 ka n'o datugu ka na fɛn min ye dugu 1600 1600 villages u nana fɛn denmisɛnnin 100,000 o balila ka taa école la donc dugu minnu fana bɛ yen ni collectivité n'olu rattachés don mairie la mairie 200 ni kɔ nana bi bon i b'a ye k'a fɔ mairie tun bɛ baara kɛ ka dɔw fana sara parce que baara contrat dɔw bɛ taa sɔrɔ mairie ni baara kɛ mɔgɔ dɔw cɛ mais ni mairie tɛ ka baara kɛ donc an bɛ se k'a fɔ commune 773 la commune 200 binna nin bɛɛ kɛra Faransi ɲɛna an y'an t'o la san 2019 u ko ko tiɲɛ don ko nin baara in kɛra ko mais ko MINUSMA fana bɛ yan tun ka fara o kan ko n'a ta k'olu bɛ bolo bila Union européenne fana ma k'u ka n'i bolo dɔn ale fɛ u y'o fana tɔgɔ da ko TAS Takuba donc an bɛ Barkhane na an b'o inventaire kɛ fɔlɔ dugu ma basigi wele bɛ ka bila tɔɲɔgɔnw fana ma tun k'u ka na yɔrɔ nana fa ka na Mali surmilitariser an kɔni tora ten an b'o sigi de la don o don dugu bɛ ci taa ni ka seginw bɛ kɛ Gire Ogosago 1 Ogosago 2 ka n'a bila dugu caman bɛ ka bin ka taa Mali yɛrɛ nana kɛ don o don kunun ka fisa ni bi ye armée yɛrɛ nana tunu a t'a ka mission dɔn a taara a bɛ ka mɔgɔ min ɲini mɔgɔw bɛ yɔrɔ min na a t'o dɔn a ka renseignement man ɲi a bɛ bin embuscade kɔnɔ n'aw ka bɛ avion fana bɛ wuli France b'a fɔ k'a ka avion bɛ o yɔrɔ in na n'an sera yɔrɔ dɔ la a b'a fɔ ko non k'o ye zone rouge ye ko mɔgɔ tɛ se ka don yen k'a bɛ ka fɛn dɔ ɲini a kelen bɛ taa kuluw bon a kelen bɛ marifaw ci n'aw k'a ye min faga kɔfɛ o su bila ka wuli kɔfɛ tugun n'aw k'a ye nin faga fo ka n'a bila El Sharawi n'o ye a ye terroriste leader ba min faga n'a bɛ to ka kuma fɔ sɔn o tatɔ Niger a y'o ka convoi bombardé k'o faga nka kɔni y'o kɛ
mais n'o bɔra la an tɛ se k'an bolo jɔ foyi la k'a fɔ ko nin ye koba sigilen o kɛlen ka kɛ o la o y'a sɔrɔ El Hadji Ibrahim Boubacar Keïta yɛrɛ ye u wele ko dugu 11 Union européenne kɔnɔna la k'o kana Tastakuba yɛrɛ fɛnɛ former u y'o baaraw kɛ dɔ de bɛ ka fara gɛlɛya kan don o don u bɛ wuli armée tɛ foyi kalama a la yɔrɔw bɛ ci renforts la ni armée kan ka bɔ sira min fɛ gidolako bɔ bɛ k'o kalama ni armée kan ka tɛmɛ ni yɔrɔ la fo ka na kɛ Mali yɛrɛ nana gɛlɛya ka gɛlɛya sɔrɔ IBK yɛrɛ ka tile la fɛn min ye a ka chef d'état-major tun bɛ yen wagati min na fo ka kɛ IBK yɛrɛ wulila ka taa Russie la ka taa coopération militaire min tun bɛ ni Russie cɛ ka taa coopération militaire dɔ signer an fɔlɔ tɛ dɛ IBK yɛrɛ fɔlɔ de y'a kɛ a nana gɛlɛya ale fɔlɔ de bolo ale yɛrɛ min ka mɔgɔ ye français kosɛbɛ. I y'a yira k'a fɔ ko El Hadji Ibrahim Boubacar Keïta ala ma hinɛ a la donc ale ye coopération dɔ signer avant sɔrɔdasi ninnu ta kɛra kɔsɛbɛ na avant que o ka kɛ donc an bɛ fɛ k'a dɔn est ce que o coopération in parce que a wagati la an m'a concrétiser yala n'a sɔrɔ blocage b'a la n'i bɛ dɔ dɔn an ye o la k'o ɲɛfɔ an ye. bon o coopération tɛ dɔwɛrɛ foyi ye Faransi ka fɔ la an bɛ se ka coopération militaire kɛ ni mɔgɔw cɛ ka minɛnw san formation misɛnninw an b'o kɛ mais u tɛ appui logistique ni renseignement ninnu o bɛ to ale de bolo parce que opération Barkhane bɛ sen na donc Russie kɔni ta n'a mago bɛ minɛn misɛnnin min na an b'o san a bolo mais Faransi yɛrɛ bɛ kɛlɛ kɛ ni avion min ye Faransi ma sɔn k'o feere Mali ma Faransi ka Rafale n'a ka Mirage a n'a ka avion a n'a ka Gazelle ni fɛn a ka avion ɲɛnama fɛn fɛn bɛ yen a m'a si feere Mali ma Mali ka avion bɛɛ tun bɛ bɔ Russie n'a Brésil ni u n'a ɲɔgɔnnaw de donc i ye coopération kura min fɔ n'ani Russie n'ani 2019 ni Russie y'a fɛn kɛ ni ka Dayiru Danbele de taara baaraw kɛ bon olu kɔni kɛra minɛnw ni fɛnw mais o y'a sɔrɔ coopération b'an ni Russie cɛ ka kɔrɔ mais a dan ye formation dɔrɔn k'a daminɛ 1960 la ka na bila 2017 la Russie ye maliyɛn sɔrɔdasi sanfɛmɔgɔ ni dugumamɔgɔ 80,000 ani 50,000 a n'a kun 85,000 donc a y'o de former donc an bɛ se k'a fɔ o formation bɛ yen ni an ka cɛw ta 100 o 100 k'a sɔrɔ 70 formation bɔra yen. I ye bila min kan ye ka Faransi na wagatiw donc u ye kɛlɛ minnu kɛ ani yɔrɔ baara tiɲɛn'u bolo yɔrɔ min ni Musa Mara taara Kidal ni an ka armée repoussera ka segin ka ni force ninnu bɛɛ to an ka jamana kan yala an bɛ se k'a fɔ bannen don wa walima u dɛsɛra de. bon o de fɔra Faransi fɛ an ka sigi parce que coopération militaire min tun b'an ni Faransi cɛ a gɛlɛya caman tun b'a kɔnɔ parce que a fɔlɔfɔlɔ ye min ye Faransi bɛ armée kɛ intervention ka t'i sara mɔgɔ la filanan ye ni Faransi bɛ min kɛ a y'o bannen a dɔw la fɛnɛ ni Faransi ye fili min kɛra a bolo a t'i jɔ fili kɔlɔlɔ o ɲangili foyi tɛ da n'a ye erreur de frappe ni fɛn min kɛ a t'i jɔ foyi kɔrɔ sabanan ye mun ye an b'a fɔ o ma ko contrat de déconfliction o ye sanfɛ kɛlɛkɛminɛnw ni fɛnw na hali n'anw an bɛ intervention kɛ ni Faransi bɛ yen an b'ale kɔnɔ ale ka tila sabu ni mun mana yɛlɛ min ye aw b'aw sara ɲɔgɔn na mais chaque fois i bɛ taa sɔrɔ Faransi avion de wililen don ou bien MINUSMA avion de wililen don o b'a sɔrɔ an ka kanw b'a la k'a attaquer kunnafoni minnu bɛ coordonnées GPS minnu bɛ d'an ka sɔrɔsiw ma k'a fɔ ko jugu bɛ nin yɔrɔ la i bɛ taa sɔrɔ a bɛɛ tun ye coordonnées mun n'a ma a sahalenba tɛ i bɛ taa fɔ jugu kɔ ni kanw cira fɛnɛ n'an y'a wele k'a ka na intervention kɛ a b'a fɔ ko non k'an ka an jɔ dɔɔni parce que ko mouvement dɔw bɛ yen k'o ye ko gɛlɛnba ye donc k'an bɛ se ka bin renfort bɛ wele ka tile kelen kɛ donc armée tun tɛna joona dugumɔgɔw nana dimi ka fitinɛ ka fɔ bon jamana yɛrɛ mago t'olu la jamana ka sira t'olu la f'olu yɛrɛ nana fɔ o tuma na jadisi minnu bɛ k'an yɛrɛ bagabaga an bɛ ala minɛ k'an bolonɔ bila papier la n'u ye siɲɛ kelen u ka nakana u ka fisa ni nin ye parce que n'i ka jamana marabaa tɛ na o de nana ni milisi autodéfense ye Dana Amasagu ni filaw fɛnɛ nana bɛɛ fɛn fɛn bɛ degun kɔnɔ bɛɛ nana fɔ sisan o tuma ne bɛ ɲɛ lakana parce que ni jamana tɛ na kana n bɛ ɲɛ lakana milisi autodéfense nana o yɔrɔ la donc n'an tun b'an farati bɛɛ tun bɛ armée to yen k'i da i yɛrɛ kan olu bɛɛ yan an t'a dɔn fɛn fɛn bɛ yen nin wagati fɛnɛ tugun o waati kelen tugun san o san accord b'a la ka appliquer an bɛ accord appliquer san o san fɛnɛ mouvement armé bɛ tila minnu ye bolonɔ bila papier la marifabaw bɛ k'u bolo san o san u b'u ka indépendance fêter u bɛ Mali drapeau u b'o don fali la u b'o tan Faransi yɛrɛ ni MINUSMA bɛ t'o kɛnɛ kan u bɛ taa tɛgɛrɛ fu kun u bɛ taa bolo di ɲɔgɔn kun ma u bɛ tila k'a ɲini Mali fɛ tuguni ko ka tila ka accord appliquer ni minnu to o jamakulu la an b'o don armée kɔnɔ ni minnu ma sɔn ka marifa bila olu bɛ kɛ mouvement armé olu bɛ to ten donc an nana k'a fɔ an tɛ se ka to ta parce que mara tun bɛ cogo min na olu bolo ni Faransi tɛ jamana tun b'o mara de kɔnɔ Faransi a hakili Faransi mana min kɛ o ka ɲi nin bɛɛ kɛra san o san SEMA b'a ka anniversaire ɲɛnamaya
be mobili baw ta marfa baw buka bon n'a fɔra aw ko ka mɔgɔ minnu désarmé ko ka site de cantonnement c'est ko ka mɔgɔ minnu désarmé MINUSMA yɛrɛ nana o baara kama o MINUSMA kelen bɛ tila ka t'olu ka démonstration de force kɛnɛ kan donc janfa barika nana bonya bon e ko ko o yɔrɔ la qu'est-ce que ko France ta ye ban ye wa ou bien dɛsɛ don mɔgɔ b'a fɔ nin yɔrɔ la ko ban don wa kɛlɛ yɛrɛ ne bolo ni hadamaden ni i man kɛnɛ i bɛ fura san mais ni bana ye fura yɛrɛ minɛ donc nafa tɛ dɔgɔtɔrɔ la tugun France yɛrɛ min kan ka kɛ fura ye ni ale yɛrɛ dɛsɛra ka se nin niveau la ne b'a fɔ n ko o tuma na dɛsɛ don ne tɛ se ka kɛ ban ye parce que ale de ko k'ale puissance c'est la 5e puissance c'est la 4e puissance à rang mondial donc ne tɛ se ka fɔ ban tɛ dɛsɛ de don parce que an bɛ baara la tuma min na o y'a sɔrɔ France bɛ ka Mali nafa ɲini parce que a bɛ 400 milliards min don opération na san o san o 400 milliards hali sisan n'i ko ka bɔ n'a bilan k'a bɛ 400 milliards don a la ale de ko k'a bɛ 400 milliards don a la a dɔrɔmɛ kelen tɛ tɛmɛ anw fɛ n'o tɛ ni France tun ye 400 milliards versé Mali trésor de ko k'a don opération na an tun bɛ se ka fɔ a papier filɛ mais France b'a don opération na an tɛ foyi dɔn a la mais ale b'a fɔ kuma bɛɛ n ye nin de don a la n ye nin de don a la donc an bɛ se ka fɔ prévu foyi t'anw yɛrɛ bolo parce que n'e bolo n'i bɛ mɔgɔ dɛmɛ tan i bɛ a verser a tigi kun a k'a don opération na MINUSMA fana bɛ yan o fana ye 1 million d'euros ye donc o fana ka ye cɛ ba 15 kabiri bɛ cɛ ba Mali tɛ foyi kalama kabiri bɛ MINUSMA daminɛ ni cɛ ba 6 san o san dɔ bɛ fara kan san o san dɔ bɛ fara kan san o san dɔ bɛ fara kan ka na kɛ yɛrɛ dugu bɛna ci ale yɛrɛ ɲɛna ka na kɛ yɛrɛ olu yɛrɛ bɛɛ bɛ ka taa mouvement armé former u bɛ terroristes former u bɛ fɛnw kɛ kiri ka to n'u bɛ sigi yɛrɛ kɛ ɲɔgɔn kan dugu dɔw la k'olu ye force d'interposition de montar u b'u interposer jɔn ni ɲɔgɔn cɛ nin si bɛɛ ka taabolo si kuma dɔn fo ka na kɛ coup d'état nana kɛ coup d'état nalen kɛ donc minnu ye fanga ta olu nan'u jɔ u jɔyɔrɔ k'a fɔ olu ye sɔrɔsiw de nin fɔlɔfɔlɔ min ye o ye lettre ci France ma k'a fɔ France ma bɔ opération Barkhane min bɛ yen n'ale ye san 5 ye bon an b'a ɲini i fɛ k'a fɔ k'i ka armée de bɛna ka na baara kɛ tun ka sɔrɔ an t'a kalama o bɔra la n'i bɛ jadisi min ɲini i b'i sara an na n'i ka pankuru bɛ wuli ni ze e b'a fɔ anw de an fɔlɔ bɛ wuli e ɲɛ n'an ka kan mun attaquera n'an bɛna baara o baara kɛ an t'an sara i la i bɛ bila an kɔ ni gɛlɛya b'an na yɔrɔ min na an b'i wele ka fara an kan i bɛna o gɛlɛya de bana sabu an ka besoin militaire an de b'a identifier fɔlɔ o de lettre cira France ma komi contrat banna 2021 ko France hakili jagabɔ kan mankan yɛrɛ bɛɛ ju bɔra nin de la mankan ju bɔra nin de la France dimina nin dɔrɔn de nin wagati laban ninnu kɔnɔ kuma bɛ ka caya Mali autorité ni France jamana ɲɛmaaw ni ɲɔgɔn cɛ o nana kuncɛ fɛn jumɛn na o ye France jamana ɲɛmaa a ye déclaration kɛ k'a fɔ k'olu ka sɔrɔsiw k'u bɛna taa ka bɔ an ka jamana kan bon n'a ye ninnu jateminɛ est ce que France ka tagali kɔlɔlɔ dɔ t'a la bon France ka tagali yɛrɛ de damu ka bon n'a kɔlɔlɔ ye parce que France ka nali kɔlɔlɔ de ne bɔra k'o kɔlɔlɔ de ɲɛfɛ e yɛrɛ ɲɛna o kɔlɔlɔ tagali fɛnɛ est ce que kɔlɔlɔ foyi t'a kɔfɛ parce que comme an y'a ye ni u nana taa sisan u ka sɔrɔsi ba caman bɛ yan nɔ an ka armée bɛ se ka place ninnu bɛɛ occuper mɔgɔ min ka nali ma fɛn tiɲɛ o ka tagali tɛ foyi tiɲɛ di mɔgɔ bolo ni mɔgɔ jɛra a bɛɛ kan ka alhamdulilayi de fɔ n'i y'a ye bi Mali b'a fɔ France ma ko taa a bɛ France tɔɔrɔ n'a sɔrɔ i nana mɔgɔ dɛmɛ n'a k'i ka taa i b'i kɔdɔn ka taa mais n'i y'ale bi i bɛ kuma caya nafa wɛrɛ b'i la mun t'o dɛmɛ ye quoi donc k'a f'i ɲɛna an ma France gɛn an ko France ma an bɛna taabolo de yɛlɛma ça fait bolodi ɲɔgɔnma kɔrɔ kɛra coopération min b'an ni Russie ninnu ma coopération signé ninnu ye coopération in sɔrɔ 2019 u y'a renforcer u y'a redynamiser de donc kelen ka redynamiser a fɔlɔ kɛra min ye u y'a yira k'a fɔ bon komi an ye baara caman kɛ ni France ka coordonnées GPS ani France ka kunnafoni di siraw ye n'o y'a ka nɛgɛjuru siraw ye an b'a ɲini i fɛ i ka renseignement da an ma ani appui logistique i ka satellite prêter an ma ni jugu bɛ yɔrɔ min na i k'a fɛ donc Russie nana a ka baara fɔlɔ kɛra mun ye dɔrɔn ka site jadisi fɛn fɛn bɛ yen n'an b'a fɔ ma ko les flots ni dɔw b'a fɔ ko les flottes o mun bɛ yen a ye flot in bɛɛ de identifier ça fait 32 sites wa concentration bɛ yɔrɔ min na o de y'a to opération Maliko bilala en place opération ayi fɛn plan Maliko tu m'excuses plan Maliko ti dɔwɛrɛ o ye k'a dɔn armée bɛ bɔ a bɛ taa mun ni mun kɛ a bɛ taa jɔn ɲini a kan ka mun de kɛ parce que o de kɛlɛ gɛlɛya tɛ foyi ye fo sɔrɔsigi k'a bɔ kun dɔn sɔrɔsigi tɛ kɛ dɔrɔn k'a bɛ taa renfort dɔrɔn de la quoi ni dugu min cira a bɛ taa renfort la non f'a ka jugu kunbɛn ka tila ka jugu attaquer walasa jugu kana fɛrɛ ka baara caman kɛ o la matériel dɔw tun b'an bolo an y'olu identifier a fɔlɔfɔlɔ ye mun ye u bɛ yɔrɔ min na an y'olu identifier o bɛna 32 sites o 32 sites plan Maliko y'a yira k'a fɔ ne ka objectif ye nin de à chaque site i bɛ taa sɔrɔ démembrement bolofara jadisi bolofara misɛnnin caman bɛ yen parce que dugu 1000 ni kɔ de bɛ bolo la donc nin wagati in na an bɛ bɔ a bɛ taa nin yɔrɔ la jadisi mana kɛ yɔrɔ o yɔrɔ a b'a détruire a n'a bolominɛ n'a a fɛn bɛɛ o de kɛra o bɛ sigili kɛ opération 2 de kan n'o ye opération kɛlɛtigi
opération kɛlɛtigi ani opération maliko u ye gɛlɛyaw tila olu de ni ɲɔgɔn cɛ olu de bɛ yɛlɛ ka baaraw boloda ka yɛlɛ ka taa gɛlɛya bɛ yɔrɔ o yɔrɔ mais o gɛlɛya ninnu kɔnɔna la u y'a k'a fɔ minɛn minnu b'u bolo olu adaptalen tɛ parce que Union européenne kun y'an formé cogo min na olu kun y'an formé n'an yɛrɛ ka minɛnw de mais k'a fɔ ko minɛn b'olu yɛrɛ bolo k'a fɔ ko k'an formé o la o m'o kɛ bon Russie de nana k'an formé minɛn kuraw la o minɛn kura fɔlɔ-fɔlɔ kɛra min ye o kɛra BM21 ye n'an b'a fɔ ma Bolivia Marchanda BM21 ale BM21 ale artillerie min ye o artillerie ninnu filɛ nin ye artillerie tɛ dɔwɛrɛ o ye minɛn girimanbaw ye minnu bɛ se ka filili kɛ yɔrɔ jan fɛ missile ni obiw ni mortiers de don a bɛ se ka bombardement kɛ yɔrɔ jan fɛ 20 à 30 km parce que an ye jateminɛ kɛ u b'an attaquer cogo di u bɛ dugu attaquer moto 100 moto 40 moto 50 u bɛ caman de bɛ firi dugu kan bon n'u caman bɛ firi dugu kan u caman bɛ boli kuma min na i bɛ se ka bombe de cu cɛ la mun bɛ se ka caman yɛrɛ kɛ c'est pas parce que i b'a u kunbɛn kɛlɛ fana y'o de ye donc Russie y'o de identifier k'a fɔ bon i mago bɛ jɔ nin fɛnw na o kɛra BM21 ye o BM21 minnu bɛ yen olu de kɔnna ka baaraw kɛ moto 100 ka gɛlɛya ka fara ɲɔgɔn kan k'a bɛ taa tiɲɛni kɛ n'o bɔra u ye grec DM ninnu d'a ma olu ye lancer roquette ye o roquette minnu filɛ nin ye ale fana ka baara ye min ye à 10 km à 20 km déjà ale bɛ se ka tiɲɛni kɛ o k'i bɔ yen tugun u ye drone di ka na o k'i bɔ yen drone fana kɔfɛ tugun u tila k'u ka satellite fana lajigin ka na ka jigin ka carte Mali gɛlɛya bɛ yɔrɔ o yɔrɔ k'a bɛɛ planta kuluwo kɔnɔnaw tun b'o la n'o ye colline de Tanjo ka b'o la ka na forêt de Bamaju forêt de Wakadu ka b'o la ka na don fo Koro Bankas kɔnɔna ninnu na lieu de transhumant caman tun bɛ yen fo ka na kɛ o tuma na colline de Tanjo dugumala yɛrɛ kunna MINUSMA yɛrɛ tun bɛ entraînement kɛ yɔrɔ min na MINUSMA talen kɔfɛ an nana wo dɔ sɔrɔ yen o wo fana jusqu'à à peu près à 50 mètres de long jarisuw ka minɛnw dogolen bɛ yen mobiliw bɔr'o kɔnɔ moto 24 bɔra kɔnɔ camion ba bɛɛ bɔra wo in kɔnɔna na donc au bɛɛ sɔrɔla Mali nana ka na bombardier minnu b'an bolo ale ni avion b'an bolo n'o ye Mi-171 ye donc à chaque fois opération kɛlɛtigi bɛ avancer i bɛ taa sɔrɔ section d'artillerie kelen b'a kɔ ale ni sous-GTA n'o ye groupement tactique interarmé ye o sous-GTA minnu filɛ nin ye olu de fana bɛ appui di olu bɛ dugu ma artillerie ninnu bɛ yen n'olu ye section d'artillerie ye i bɛ taa sɔrɔ minɛnbaw b'olu bolo ni GTAw bɛ avancer artillerie ninnu de bɛ jugu ka position détruit k'a bila sous-GTA n'o ye groupement tactique interarmé ninnu ye olu bɛ don sisan o y'a sɔrɔ jugu parce que i bɛ jugu désorganiser de bon armée dun ye armée professionnelle de ye sisan n'a ye jugu désorganiser a bɛ avancer ka na n'a ye avancer ka na parce que a bɛ ka cible dɔn ka ban donc u b'a fɔ k'u bɛ organiser tuma min na o y'a sɔrɔ an ye dali k'u la donc opération kɛlɛtigi nana avancer tan ale ni opération maliko nana avancer tan fo ka n'a kɛ forotigiw ɲɔnɔ mara kɔnɔna la gɛlɛya bɛ yɔrɔ minnu na u nana u ɲɛsin o gɛlɛya ninnu ma nin bɛɛ la i t'a sɔrɔ PC commandement n'o ye PC opérationnel ye PC opérationnel plutôt o PC opérationnel ale fana sigilen bɛ minɛnba bolo n'an b'a fɔ o ma ko Cartson o donnen don drone na ale sigilen bɛ ka baara bɛɛ lajɛ baara bɛ kɛ tan baara bɛ kɛ tan i b'a fɔ tubabuw yɛrɛ fana bɛ kɛ cogo min na donc opération bɛɛ bɛ ka coordonné par l'état-major donc voilà armée nana puissance sɔrɔ tan de ka taa ka na dugudenw ka sous-préfet ni préfet minnu fana bɛ yan an b'u fo nin yɔrɔ la kosɛbɛ olu fana nana dugudenw sensibiliser k'a fɔ armée ye tagali min kɛ ban tɛ foyi tɛ nin gɛlɛya in de tun bɛ yen donc le fait que armée bɛ ka segin ka na dugumɔgɔw fana content da armée kan gɛlɛya bɛ yɔrɔ minnu na u b'o yɔrɔ yira armée la donsow fana ka fo nin kɛnɛ kan parce que armée tun tɛ yen wagati min na donsow de tun bɛ kɛnɛ kan o donsow fana ye gɛlɛya sɔrɔ yɔrɔ min na armée fana y'olu appuyer u farala ɲɔgɔn kan ka gɛlɛya ninnu wuli kelen kelen ka na donc n'i ye jateminɛ kɛ sisan forêt bababa minnu tun bɛ yen o forêt minnu tun bɛ yen jarisiw tun bɛ se ka t'u dugu kɔnɔ kalo kelen tile 15 tile 10 kɔ u ni moto caman ni fɛnw bɛ na donc moto mana caya dɔrɔn i b'a ye k'a fɔ renseignement bɛ sɔrɔ parce que chaque fois i bɛ taa sɔrɔ avion de reconnaissance dɔ bɛ yen ala ye diɲɛ don o don da Mali kɔnɔ avion bɛ wuli min bɛ dugu bɛɛ sillonner k'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan o drones bɛ yen gendarmerie fana bɛ fo ale min ta position avancée la ka taa reconnaissance de terrain kɛ gendarmerie de bɛ nin baara in bɛɛ ala ka na kɛlɛ yɛrɛ fana kɔnɔna la tanamako kana kɛ n'i ye nin minɛ sabu kɛlɛ kɛtɔ i bɛ se ka baga dɔ ma ka dɔ kɛ dɔ ye ka sɔrɔ o to yen gendarmerie ka baara ye k'olu bɔ ɲɔgɔn na o justice baaraw kɛ ale ni ka taa terrain sanfɛ ka terrain baaraw ye génie militaire mɔgɔw fana bɛ fo nin yɔrɔ la olu de fana camion baw dir'u ma ka tila ka machine minɛnbaw d'u ma yɔrɔ minnu bɛ yen i n'a fɔ delta FNR kɔnɔna la ani kana vers kana Koro ni Bankasi yɔrɔ ninnu na ka taa i bɛ taa sɔrɔ fala kɔnɔna ni fale yɔrɔ dɔw bɛ yen fo ka mulimafɛnw se ka tɛmɛ kɔfolow don pont kari la parce que jarisi ninnu ye babiliw de kari tel que les ponts de Pérou i b'a ye k'a fɔ u ye dynamite don pont kɔrɔ ka pont sauter armée yɛrɛ fana nana ye fana pour que ka mobilité fana nɔgɔya a ye unité wɛrɛ créé tun an b'a fɔ ko URRI unité légère d'intervention jarisiw bɛ baara kɛ ni moto fana armée yɛrɛ fana moto san k'a di olu fana moto tigiw fana b'an bolo olu fana bɛ yaala ka don u bɛ don wo minnu kɔnɔ olu fana bɛ don parce que mobili se ka don fan bɛɛ fɛ
donc an ka artillerie minnu bɛ an bolo ni bɔra k'olu ɲɛfina kanu ni an ka minɛnba minnu b'an bolo olu fana ka nafa fɔlɔ-fɔlɔ ye min ye n'u y'u dogo tu ninnu kɔnɔ tuma dɔ la ni hélico k'a bɛ na hélico mankan bɛ bɔ u bɛ se k'u dogo u bɛ dingɛw sen ka don kɔnɔna la mais nin bombe ninnu filɛ n'an y'u repérer a ma se avion ka wuli cɛdenw bɛ dugu ma tuma min na o y'a sɔrɔ artillerie ninnu n'o y'an ka minɛn jugumanba ninnu olu bɛ u gosi k'u kirin k'u da à 10 km déjà ka sɔrɔ avion ma taa parce que avion n'an ka mankan ka bon maintenant avion min fana bɛ yen n'o ye M171 ye nafa fila de b'ale la a nafa fɔlɔ-fɔlɔ ye min ye ale bɛ cɛ 37 de ta a b'o ta donc a bɛ se ka ça peut servir comme un moyen de transport de troupes a bɛ se ka cɛw ta commando ale commandow bɛ yen GTA mɔgɔw bɛ groupe ça fait u ka ca bâton para mɔgɔw bɛ yen minnu bɛ commander couloirs kɛ i bɛ se ka kɛ olu bɛ u bɛ se k'olu ta k'olu fili filanan ye mun ye matériel fana b'a la panneaux b'a la lance roquettes fana b'a la a bɛ se k'i to ka bombardement kan a jɔyɔrɔ la cɛw bɛ dugu ma a bɛ cɛw fili ka tila k'i jɔ ka cɛw appuyer tugun ni puissance de feu sanfɛ cɛw bɛ dugu ma yanni cɛw k'u placer ka se ka ennemi repérer o waati kelen fana tun i b'a ye k'a fɔ a n'a ka nin a b'o fana la tuma min na i bɛna k'a fɔ a bɛ se ka kɛlɛ kɛ jugu bɛna position wɛrɛ fɛ ka tila k'i yɛlɛma tugun o y'a sɔrɔ tun Asimi nalen le 3 décembre Asimi tilala ka blindé baw de san blindé Kamazagu de san o blindéw fana ye tun olu fana ye bɛ compagnie de fana kɔnɔna la olu fana ye i b'a fɔ ko olu ye section de pele olu ye sa fɔlɔ ye peloton de o peloton kelen kelen bɛɛ fana bɛ opération duguli kɔnɔ i bɛ taa sɔrɔ opération dugutigi fana bɛ sous opération de fana b'a opération kɛlɛtigi kɔnɔ tu m'excuses n'i ye kɛlɛtigi ta k'a lajɛ i bɛ taa sɔrɔ k'a fɔ sous opération de fana b'ale fana kɔnɔ o sous opération minnu fana bɛ yen olu fana tilalen don ni peloton de o peloton minnu fana bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ blindéw de kelen kelen bɛ k'olu fana appuyer ka taa donc armée bɛ gagner forcément parce que a ka organisation terrain sanfɛ c'est très cohérent parce que kunnafoni b'a bolo a jafalen tɛ ani mun bɛ baara la c'est un partenaire fiable a ka taabolo ka ɲi a ka kungilenna ka ɲi a bɛ fɛn min ɲini a b'o dɔn donc an nana ye k'a fɔ kuma min tun bɛ fɔ armée malienne fana tan don ta bɔ tan ala kana mɔgɔ jugu k'i seere quoi ni mɔgɔ ni jugu bɛ baara la fɛn bɛɛ bɛ da i la walayi mɔgɔ ala kana mɔgɔ ni balima jugu bila dɔn na sinon a bɛ fɔ k'i bɛ dɔnkolon kɛ o de tun ye faransi n'an ka jɛ ye donc a tɛ se bi a tɛ se sini wa an y'a a yɛrɛ b'a dɔn an y'a ɲininka k'a ɲininka nin de la a ko non que c'est ko Wagner de tɛ nin n'o tɛ k'an bɛ ka wuli ka jɔ min kɛ k'an yɛrɛ ka dɔnniya tɛ se nin ma non armée ko non ne bɛ fɛn min dɔn mais Mali an ka denmisɛnnin baden de ye école de Fréjus de Paris kɛ des vraies écoles d'état-major militaire français école d'état-major baw an ka officiers y'o de kɛ u bɛɛ kalan kelen de kɛ u ye école de guerre kelenw de kɛ e tɛna se ka gɛrɛ yɛlɛma mɔgɔ si ye minɛnko dɔrɔn de don ani moyen mais bi mɔgɔ si tigi jɔ k'i ye irisi kelen jiginnen ko ka na Mali sɔrɔsiw dɛmɛ mais a bɛɛ bɛ a bɛ kunnafoni de di i k'i jija dɛ parce que n'i bɛ fɛ ka mɔgɔ degi i b'a a minɛn d'a ma k'a to yanni ka jɛgɛ mɔn ka di mɔgɔ ma i b'a degi jɛgɛ mɔn cogo la parce que irisi b'a dɔn ale bɛ yan waati kunkurunin ale tɛ yan badabada bon Faransi dun ta n bɛ yan de fo Ala mana aw bɛɛ faga k'aw ban tuma min n'aw banna sa la donc n bɛ sɔrɔ ka taa donc façon kelenw tɛ vision kelenw tɛ foyi tɛ Faransi yɛrɛ ɲininka k'o bilan de kɛ a ma se k'o bilan de kɛ n'i y'a ɲininka bilan na a ko non ko Wagner bɛ yan irisi de bɛ ka aw bila ne la ale ni ne ka mɔgɔ 53 sara a fɔra k'i k'o bɛɛ to yen i yɛrɛ ye ɲuman min kɛ k'o fɔ ban donc e bɛ se ka na cogo di anw ni mɔgɔ minnu bɛ ɲɔgɔn na minnu ye marifa ta e n'olu bɛ baara kɛ i n'anw bɛ baara kɛ Faransi ni mouvement armé bɛ baara kɛ a n'anw bɛ baara kɛ mais o kɛlɛ bɛ ban cogo di donc à final vraiment le bilan est très mitigé le bilan est nul autorité kura min bɛ yan a y'i jɔ a jɔyɔrɔ la bon an dun y'a ye ni jamana ninnu puissance ba ninnu fɛn fɛn filɛ nin ye a caman bɛ viser a ka intérêt de nɔfɛ est ce que irisi bɛna kɛ solution ye min ni kɔlɔlɔ fɛnɛ tɛna k'a kɔfɛ bon irisi ka nali fɔlɔfɔlɔ avantage kɛra mun ye a y'a ye k'a fɔ a ka société minnu bɛ yen n'o ye Gazprom a ka société pétrolière minnu bɛ yen a n'a ka société de sauvetage gaz minnu bɛ yen olu n'a ɲɔgɔnnaw olu ni Mali opérateur olu ni Mali fɛnɛ ministère des mines de fɛnɛ sigi ka kuma kɛ k'a yira k'a fɔ bi Mali bɛ gɛlɛya min na an bɛ fɛ k'an ka sɔrɔw da dɔn k'an ka dugujukɔrɔ nafolo da dɔn irisi y'a k'a fɔ effectivement fɛn minnu b'aw fɛ yen a bɛ n dɛmɛ kelen filanan ye mun ye tun irisi mago bɛ Mali la ka sɔrɔ nin si tɛ parce que irisi bɛ fɛ ka base minnu kɛ Sahel kɔnɔna la irisi ka partenariat ye fiable de gagnant gagnant tiɲɛ tɛ ne ko faransi min ye tiɲɛ tɛ dɛ gagnant gagnant donc an bɛ k'a fɔ irisi mɔgɔw b'an bɛ fɔ ko Mali de nafa bɛ irisi de nafa bɛ Mali kan Mali fɛnɛ nafaba de bɛ irisi kan wa an ni irisi ka jɛɲɔgɔnya tɛ bila jɛɲɔgɔn bɛ san 1960 Modibo Keyita kelen ka fanga ta san 1961 a ye Faransi gɛn ka taa Modibo Keyita ye Mali de kɛra pays non allié a tɛ mɔgɔ si fɛ n'a ka nafa bɛ mɔgɔ min bolo i n'a bɛ baara kɛ donc i b'a ye k'a fɔ irisiw ye fɛn caman kɛ yan Sonarem b'o la Soju dɔrɔn b'o la
cakɛda caman bɛ yen hali arajo dilanyɔrɔ irisiw de tun y'a bɛɛ tun b'an fɛ yan irisiw bɛ mɔgɔw monter hali kalachnikov tun bɛ monter anw fɛ yan marifabali dilanyɔrɔw bɛɛ tun bɛ yan an ka kalansoba minnu bɛ yan an ka INSP n'a ɲɔgɔnnaw irisiw de ye ninnu bɛɛ jɔ u karamɔgɔ fɔlɔ bɛɛ ye irisiw de ye CP n'a ɲɔgɔnnaw donc irisi n'anw de tun y'an ka partenaire Mali ka partenaire fɔlɔ-fɔlɔ économique fɔlɔ-fɔlɔ pas militaire seulement économique fɔlɔ-fɔlɔ tun ye irisi de ye avec un taux de participation de 27%. Donc irisi tun y'an ka fiable de mais démocratie nalen de démocratie président de taara u tigɛ di Faransi ma donc k'a f'i ye irisi ka nafa fɔlɔ-fɔlɔ ye partenaire économique de an ka kalana mini mun tun bɛ yan irisi an ka sanu ka bɔ fɔlɔ-fɔlɔ an ka nafa sɔrɔla ka Mali yɛrɛ armée k'a ɲa irisi de kun an bɛ baara kɛ k'a daminɛ o la fo ka taa bila 68 la kalana mini bɔyɔrɔ alhamdulilayi armée tun bɛ Mali bolo Mali avait plus de 24 avions de combat plus de 16 MiG-21 plus de 185 chars d'assaut Mali était une puissance sous-régionale mais il faut que Mali m'a les gendarmes de la sous-région donc on y a aussi irisi de au dynamique mun bɛ an yɛrɛ de y'a cassé ka taa an yɛrɛ tigɛ di ninnu ma ka an yɛrɛ da don kuma la donc k'a f'i ɲɛna irisiba ka nafa kama a n'anw jɛra ka nafa baara kɛ wa an ye nafa sɔrɔ a la a ma kɛ nin ye quoi mini kelen de tun bɛ o don danga ma a mini ye nafa sɔrɔ voilà. Faransi président a ye déclaration kɛ donc k'u ka jamana sɔrɔsiw bɛ taa bon o fɛnɛ kɔnɔna la an ka autorité bɔra ka déclaration kɛ o y'a jira k'a fɔ ko Faransi président ye déclaration min kɛ k'a fɔ k'u ka sɔrɔlaw bɛ taa ka bɔ an ka jamana kan ko bɛnɲɔgɔnya sɛbɛn min n'a bɛ Mali ni Faransi cɛ k'a bɛ sɔsɔli kɛ o kɔnɔna la donc k'u b'a ɲini Faransi sɔrɔlaw fɛ délai ko t'a la bilen k'u ka minɛnw cɛ et puis minɛnw bɛ cɛ ni armée malienne ka supervision kɔnɔna ye bon Faransi président bɔra a tilala ka déclaration kɛ an ka jamana ɲɛmaaw ka déclaration kɔfɛ a y'a jira k'a fɔ k'olu ka jamana tɛ pressé ka taa yala e hakilina ye jumɛn o la. ale natɔ ye pressé ka na de o ale bɛna don min na a ma temps ta o n'a fɔra i ka taa fɛn ka sɔrɔ i ma temps ta i kan ka taa ka sɔrɔ i ma temps ta fo n'a sɔn nafa wɛrɛ b'i kɔnɔ sinon ale wulila don min na ni boli nana n'a fɔra k'i nafa fɛnɛ banna k'i ka taa i ni boli kan ka taa mɔgɔ b'i miiri i na don de ma ka f'i ɲɛna coopération t'anw ni Faransi cɛ coopération ne y'a f'i ɲɛna kuma daminɛ na an balimaw cira Faransi ma anw mun ka Faransi kɔnɔ a k'i hakili jagabɔ de kan n sɔnna ou bien n ma sɔn n'i ma sɔn fɛnɛ i bɛ papier ci i baarakɛɲɔgɔn ma k'a fɔ i ye nin min fɔ ne ma sɔn a ma kuma na n bɛ n ka minɛnw cɛ yanni nin don cɛ o kɛra baarakɛɲɔgɔn na a bɛ fɛn kɛ mais e tɛ se ka kɛ mɔgɔ ye papier ci ma ne ka hɛrɛ tɛ na ne ka hɛrɛ tɛ na ne bɛ fɛ yɛlɛma ka don nin na e m'a tigi jaabi e bɛ balo minɛ e ko k'e bɛ taa n'i ko k'i bɛ taa en diplomatie i b'a dɔn k'a fɔ la France est au Mali ici dans un cadre juridique bien spécifique o de ye mun ye papier dɔ de b'a ani ɲɔgɔn cɛ o papier mun b'an ni ɲɔgɔn cɛ o b'a jira k'a fɔ ni min bɛ kɛ bɛɛ b'i sara bɛɛ la à son article 25 bon ni e m'o kɛ e ko k'e bɛ taa n'i ko i bɛ taa donc Mali k'i ma komi e ko k'i bɛ taa ne t'a kalama ne bɔra kalama sisan de ko k'i bɛ taa o tuma n tɛ fɛ i ka si yan o dun fana y'a kɛcogo ye parce que Faransi de ye dugu min tun bɛ misaliya ɲuman di diplomatie la n'o ye bolodiɲɔgɔnmaw ye dugu dɔ fana a bɛ misaliya ɲuman kun di jo sariyaw badoli la n'o ye droit de l'homme ye ale ni sariya yɛrɛ tɔbɔtɔliko ɲuman na mais Faransi y'o bɛɛ perdu Faransi y'a ka discipline perdu Faransi y'a ka moralité perdu parce que Faransi dimina n'i dimina i tɛ ɲuman kɛ n'i dimina dɔrɔn i bɛ fili mais Mali autorité de bɛ ka Faransi lamara bi k'a lamara adamadenya taabolo ɲuman na k'a lamara kunnafoni dogo ɲuman na ka Faransi lamara ni ni mɔgɔ bɛ jɛ la i b'a kɛ cogo min na donc an de bɛ ka exemple di ninnu ma mais Faransi yɛrɛ tɔɲɔbaga ye mɔgɔ saba dɔrɔn de Macron Jean-Yves Le Drian ani François ani Florence Parly o mɔgɔ saba nin dɔrɔn de aujourd'hui u ye Faransi ka image bɛɛ nɔgɔ ni la i bɛna dɔn k'a fɔ ko François Macron n'est pas assez mûr pour diriger un grand pays comme la France Macron bɛ yɔrɔ min na excellence t'a la ka Faransi ye dugu min ye mɔgɔ kalanni dugu de don mu kodɔn dugu de don danbe dugu do quoi donc n'i ye mɔgɔ bila ɲɛ ma min tɛ fɛnba dɔn a bɛ dugu in ka ko tiɲɛ quoi o de dɔrɔn jouera Faransi kan sinon Faransi ni Mali tun bɛ se ka ɲɔgɔn sɔrɔ fɛn caman na a tun bɛ segin a kɔ parce que a yɛrɛ sɔnna ka fili ma Faransi autorité politique a personnalité politique caman u ye Mali ka jo d'a ma donc n'u o bɛ anw fa mais Faransi yɛrɛ de ye an ma Faransi gɛnɛ Faransi yɛrɛ de y'a yɛrɛ gɛn ko contrat banna n'a banna mais marifa bɛ mɔgɔ min bolo a ko k'ale bɛna taa mais ani marifa bɛ ka dugukolo sanfɛ i b'o la taa di joona fɔlɔfɔlɔ y'o ye filanan ye mun ye Faransi tun bɛ se ka jadisi minɛ ka taa di an ka gendarmew ma parce que baarakɛɲɔgɔn b'a ni ɲɔgɔn cɛ o kɔrɔ ni Faransi ye jadisi fɛn fɛn minɛ a tɛ se k'a di gendarme foyi ma Faransi tɛ se ka taa di an ka sariya tigilamɔgɔ fɛn fɛn ma n ye nin minɛ nin waleya in na filanan ye mun ye an ka sɔrɔsiw ni Faransi mobili si tɛ se ka bɛn sans délai in kɔrɔ dɔ ye ni Faransi mobili bɛnna a k'i n'a fɔ jadisi mobili de don
parce que Mali sɔrɔsi ka baara tɛ foyi ye marifatigi fɛn fɛn mana kɛ n'i tɛ Mali sɔrɔsi ou bien n'a sɔrɔ yamara di ou bien ni baaraɲɔgɔn tɛ ni Mali armée ɲɔgɔn cɛ a b'i susu donc ni si t'anw ni Faransi cɛ donc délai in kuma in kɔrɔ de y'o ye sans délai foyi t'an ni ɲɔgɔn cɛ taa wa kɔlɔlɔ t'a la dɛ Faransi ye Tissalit k'an bila an y'o occupé a ye Kidali k'an bila an y'o occupé a y'a ka groupe désinstallé k'a ka minɛn bɛɛ cɛ Sadio Kamara nana groupe kuraw sigi a bɛ ka emprise minnu fana vidé n'o ye Ansongo Gossi ale ni Menaka ye a b'a ko don 100 cɛw labɛnnen don min kan ka yen fana occupé donc u ka mɔgɔ tɔ minnu fana bɛ yen a fɔra k'u ka taa n'u ma taa nin donna nataw la gouvernement na réaction wɛrɛ ta u bɛ taa force de la u bɛ taa parce que mɔgɔ ni papier t'i n'a ɲɔgɔn cɛ i bɛ to ka dugukolo ka mun o tɛ Faransi ko ye o hali n'i kɛra diɲɛ dugu o dugu ye n'i y'o kɛ i bɛ fɛrɛ ka Mali bɛɛ daji de i bɛ taa population jɔyɔrɔ tɛ foyi ye o de ye ka bɔ don o don ka an ka autorité soutenir a ka décision in kɔnɔ a k'a bila a kunna Faransi président ye kuma min fɔ fili b'a la dɛ ko autorité de bɛ olu gɛn ka taa ayi dɛ jamanadenw yɛrɛ de t'u fɛ parce que u ka politiciens ye kuma dɔ fɔ tiɲɛ don i ni dugu o dugu n'i nɛgɛ tɛ dugu o dugu i ka baara taabolo ma ni dugu o dugudenw ye i tɛ se ka baara kɛ sinon an ni Faransaw ka di an bɛ kalan k'u fɛ yen an b'u ka tabiyaw ta an furu b'an n'u cɛ tunga b'an n'u cɛ tɛnɛsigi b'an n'u cɛ ça c'est entre population mais autorité min b'u kunna a kɛlen bɛ ka Faransi nɛgɛ bɔ diɲɛ mɔgɔ bɛɛ la Mali dɔrɔn tɛ dɛ diɲɛ mɔgɔ bɛɛ Faransi ale dugu min yɛrɛ fana la o dugudenw ni Mali bɛ fa la de an tɛ ba la n'o ye Niger Burkina n'o ye Guinée Côte d'Ivoire Sénégal an bɛɛ bɛ fa la an bɛɛ bɛ ba la ni Mali ka tɛ fɛn fɛn fɛ Niger t'o fɛ n tɛ faamaw ma dɛ n ka ma dugudenw de ma parce que an ka vie ka surun ɲɔgɔn na an bɛɛ bɛ condition sociale kelen kɔnɔ wa n b'a f'i ɲɛna fana Niger fana bɛ wuli u nɔfɛ an ma baw la k'u ka bɔ an ɲɛ koyi an ban'u la k'u tɛ se Niger ka denw sigilen don k'u kɔnɔ de n'u y'a bɔ don min ko Faransi fana ka na olu fana bɛ wuli ka anw ta ɲɔgɔn na n bɛ misali dɔ d'i ma ka avion ka Faransi ka minɛn mun bɔra Côte d'Ivoire ka tɛmɛ ni Teera ye ka tɛmɛ ka bɔ ni Burkina ka tɛmɛ ni Niger ye mais a kɛra cogo min na a ye le 32e convoi militaire français min bɔra Côte d'Ivoire ka tɛmɛ ni Burkina ni Niger mais il y a kɔni min kɛra la mɔgɔ saba sara Niger a la donc ils sont hostiles autant bien que le peuple malien donc k'a f'i ye olu bɛ ka kɔnɔli de kɛ ni président bɛ sɔn k'a bɔ a da ni président y'a bɔ a da a ka tagali bɛ da la i bɛ kuruta fɛn fɛn la an ka jamanaw kɔnɔ an n'an ka dugudenw ni ɲɔgɔn cɛ Faransi ka mangoya de bɛna n'a bɛɛ ye aw k'a b'a da assemblée ɲɛkɔrɔ o bɛɛ tan tɛ ye o aw don k'a b'a bisimila a taa n'a ye yanni e ka i jaabi ka i b'a bisimila e kuma fɔ de ko n bɛ taa n'a kuma ye assemblée ɲɛkɔrɔ fɔlɔ donc un peu de respect pour ton peuple mɔgɔ k'i ya peuple bonya quoi voilà. Ok donc Bubu Mabel an ka jɛmukan a sera a kuncɛyɔrɔ ma donc an bɛ kumakan laban min b'i bolo ka ɲɛsin an filɛlikɛbagaw ma ani maliyɛn bɛɛ lajɛlen nin wagati in na. Bon an kɔni b'a fɔ dɔrɔn anw déterminés don ka autorité soutenir sira bɛɛ fɛ an b'an ka autorité kɔ an b'u dɛmɛ wa alhamdulilayi an ka dɛmɛ bɛ s'u ma anw ta tɛ dɔwɛrɛ foyi ye jama de bɛ se fanga dɛmɛ Segu bɔra déjà Kayi bɔra olu yɛrɛ furanna ta k'u furan parce que ni dunanjugu bɛ taa i b'a senkɔrɔ buguri bɛɛ cɛ k'a fila kan ka taa wa n'a tɛmɛna nin kan nin y'an bɔlen don o don an tɛ don ça tɔ bɛna kɛ ten parce que k'a jira Mali fan bɛɛ bɛ fali ba la donc n bɛ se k'o de da kuma kan ka aw yɛrɛ fo aw ka wulikajɔ ani aw ka cɛsiri la ka kunnafoni sanuma ɲini i yɛrɛ ɲumanna mɛn dan ye mɛn tigila ye ka wuli ka se maaw ma k'u ɲininka hakilina min b'u la vraiment a diyara n ye kosɛbɛ n bɛ foli k'aw ye. Ni y'an ye Bubu Mabel Jawara fɛ yen donc comme an y'a fɔ aw ɲɛna cogo min an b'aw bɛɛ fo an tɛ sɛgɛn foli la bon an bɛ tila ka ɲini aw fɛ an ka jɛmukan ninnu aw kana sɛgɛn partager la kɛrɛnkɛrɛnnenya la an bɛ Sɛgina Amala Suntura fo ale sigilen bɛ Guinée équatoriale bon ani Asitan Kulubali an b'u bɛɛ fo ale bɛ Faransi aw minnu tɛ sɛgɛn an ka jɛmukan ninnu partager la an b'aw bɛɛ fo hali bi o kɔfɛ an b'an ka producteur fo n'ale Aliou Badara Sazada Tunkara ye a n'an baarakɛɲɔgɔn n'o ye Aminata Sangare bon ne min yɛrɛ tun bɛ kuma la ne ye Ousmane Traoré ne aw b'a fɔ ma ko Mas donc an bɛ dugawu kɛ ka tila k'a ɲini Ala fɛ Ala k'an bɛn jɛmukan in ɲɔgɔnna wɛrɛ ma. Mali kɛra anw da ye ɲinigaw filɛ ye fanga tɛ jankelen fanga jɔnjɔntigi tɛ jankelen fanga kɛra anw da ye jɔnjɔ. Olu bɛ Mali fɛ Ala y'a bɛ lakaro olu bɛ Mali fɛ
bɛ Mali fɛ olu